Hello, hello world! It's another Lafang day dahil bored kami karon sa balay. We are looking for a good food. Yes, a good food for us. So, tara, kuyog kita ninyo kay mga tumisa. Nakita namo nga maayong pagkaunan dito sa Butcher Bar and Grill. Yes, for only 999 pesos, it's all unlimited of meat, beef, rib eye. Yes. Charan! And we are here na in Butcher Bar and Grill. Yes, apti kaayo basta lafang na gani ang hisgutan. Medyo puno dyan sila ani nga time na ug tayo nang kaayo kay pag-abot na mo nakapuligyo dayon mi. Yes, it's about 12 p.m. ang open ani nila, so naabot mi around 12 jud to be exact. Yan mo na ilang mga pagkaon. It's so lami dyan siya, mga steak, special steak, US rib eye, and mga salads. Yes, for only 999 pesos. Yes, Black Angus ram steak, US rib eye steak, and on so many side dishes. So pili ra gyud mo, and then sila andam ra sila mo serve sa atong gustong kaunon. Yes. And yes, magpaabot lang ta sa waitress para ilista nila ang atong gustong i-order. Yes, while waiting for about 20 minutes sa atong iluto. So, and this is it, pansit. Naabot na gyud ang French fries. Una nilang giserve. And yes, lami man din ilang gidip oy. And then, dip ng dip and eat lang sad mi ani nga time makay. While waiting sa among beef. French fries. Round grease. Dapat nila po pag may kayo nito sa may palo. And yes, this is it. Ang among request is medium rare na pagkaluto. So, mas okay siyang medium rare, medyo na pa siya basa-basa as in. And then, as like mga salads. So, klase-klaseng salad. So, if mahukdan ka, you can order more mansad. And then, maka-order pa kag beef. And then, naasad sila mga lain special na mga dish or menu for lahi sad nga presyo. Pero kini is we order for only 999 pesos lang. So okay na sa amo. And then mao ni siya, so far so good. Ang problema lang ani is kaisa ra sila mahatag og free drinks. So the rest kung ganahan pa ka mo inom, mo bayad ka. So you have to have extra money kay just in case makulangan ka. So, ayaw lang pagdaog 999 pesos. Kung gusto pa kag mga other food nga ilang iserve para sa inyo ha. And then, satisfying naman. And once in a while, ato sad i-treat atong self once in a while since we are working so hard. So, tagaan sa natog treatment nga lamian na pagkaon ang atong life. Ug sa bago pa lang dahil sa akong channel, please don't forget to like and subscribe Katamsi Archie, and also sa akong Facebook account Katamsi Archie. And thank you for watching guys. Hope you enjoy for a while sa amuhang Lafang days. And